বাঘ এই যে মোর বাঘ তিন গুণ হচ্ছে সেটা কি করে ত্রিভুজে Triangle, danger. হ্যালো লিখতে পারবেন না লিখতে পারবেন না বাংলায় লিখে নেন আপনি পড়তে সুবিধা হবে আপনার Assalamualaikum ভাই। আসসালামু আলাইকুম, আমার কথা শোনেন ও লিখতে পারতেছি। শোনেন জয়। এবার শুনেননি ভাই? ও জয় জয়। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। Sorry, আমি বেশি pas l'artiste mal, et normalement. Ok? Danger. Après, on va voir. Pour ça, c'est un programme, ça veut dire boule, ok? Ok? Et le dernier, c'est আল্লাহ। bleu. D'accord? Octobre. Danger. Ok? Irta. Nickel. Interdiction. Interdiction. Ok? Et ça, obligation. Obligatoire, mani bangla. বাধ্যতামূলক Ok? ভাইয়া, আপনার স্ক্রিনটা নড়াচড়া করতেছে না। Je ami microphone d'Arnel, l'a dit. Ok. আচ্ছা। Donc, interdiction obligatoire. Ok? Ce zéro interdiction d'herbaye. Nichel de panneau d'herbaye. Il t'a manikita. Nichel. Il t'a rejeté par terre. D'accord? Par exemple, ouais, mais ça, c'est pas Nichel. Ça, c'est danger. Il t'a rejeté par bail. Mais Nichel de Logia, মানে বামে দিয়ে যাওয়ার লাগে bah, me dire Rasta Gia, par exemple, au nom de Raïse, Shuza Gia, bah, me dire Rasta, Tera Ola Nozibo, Tera Oya Ola Nozibo. Ok? Akabaka, Ola Nozibo. Ino de Raïse, Duta Rasta Ase, Kiko Nozibo, d'accord? Ça, Irtar Manina, Zen Irtar Horte Fartaina. Irtar Manizen, Shamne di Rasta, Ola Nozibo, ok? Rasta, Zessa, ça, une tache bitre. Maintenant, ou Kalar, ou, désolé, ou Panozerta. Jaune, losange. Ok, c'est un homme losange, il shape. I panneau, le gars, priorité. Ça veut dire, Afna, priority. Ou panneau zéro derba, I rastat, তুমি চিন্তা করা লাগতো না ডাইনি দিকে গাড়ি আইবো আমি তারে যাইতে দিতে লাগবো নি সামনে দিকে তার ব্লা 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 এটা কিছু চিন্তা করা লাগতো না তুমি সোজা যেতে পারবে ভাই না না c'est pas grave bo আমি করব না c'est pas grave ah boka t'inquiète pas c'est pas grave ok ça veut dire আপনার সব priority ই পানো খালি একটা উদাও কোনো পানো লাগান দেখতে লাগে না c'est le seul qui est comme ça d'accord so এটা দেখতে আনলে তোমার priority ok maintenant interdit ou de rien interdit là circulation interdite à tous les véhicules dans les deux sens ok et ils auront ou panneau d'arbre rouge achat d'arbitré ça veut dire interdire le panneau maintenant ça dépend il y a quoi à l'intérieur Ikarmani, sens interdit. Il pas nous avons d'arbre il reste avec une double fartère. D'accord? Ça, interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection. C'est-à-dire, Chamne disait, va me dire à Star, il va dire, il te fartère. D'accord?
এটা সাইন বুঝতে কষ্ট হয়নি তোমার ওটা সাইন্সের ভিতরে এটা বুঝতে এইটা কি আগস্টে যাইতে পারবো না, এটা বুঝেছে? সোজা গিয়া আগসে যে রাস্তা আছে এই রাস্তাতে যাওয়া নিষেধ ওকে ওকে পামেদি দেখছি এখন ডাইনেদি দেখছি এটার মানে বুঝছো নি এটা দেমি ট্যুর করা যাবে না। হয় ইউটার্ন ডেমি টুর ইউটার্ন এটা করা যেত না দেখো হুম, এটা বুঝছো নি এইটা ওভারটেক করা যাবে না, দুইটা ভাইচর ওভারটেক করতে পারবে না। ওভারটেক করা যেত না এইটা সহজ। এখানে ওভারটেক করা যাবে না, এখানে লালটা কি আমার না কালোটা আমার? কালোটা আপনি লালটা দেখাইছে যেন আপনি আরেক গাড়ির ওভারটেক করতে পারতেন না আচ্ছা, ধন্যবাদ। ডেঞ্জারাস না ইন্টারজি এটা তো ডেঞ্জারাস না এটা ইন্টারজি নিষেধ ওকে ডেঞ্জার হলো গিয়া ওটা ডেঞ্জার ইপানো সে ইন্টারজি নিষেধ এটা করতে পারতেও না তা c'est la même chose ইনো খালি পাশে করতে পারতে না খালি ওভারটেক করতে পারতে না আমিওকে ওভারটেক করা কিন্তু যাবে না। যদি ছোট গাড়ি হয়, ছোট গাড়ি হলে করতে পারবো। বা নরমালমো ওটা আর হকটা দুইটা একসাথে দেখবা আচ্ছা, ওকে ছোট গাড়ি করতে পারবা মে যদি খালি একটা থাকে গাড়িটা থাকে না শুধু একটা থাকে তে ইনো কইছে না পারতাই না তাই যে পারবা d'accord কইছে না তো পারতাই না ça veut dire পারবা এটা খালি কইছে camion পারতাই না camion ou véhicule plus que 3.5 tonnes ok 3.5 tonnes এর উপরে যারা গাড়ি তারা ওভারটেক করতে পারতাই না d'accord ওজন বেশি মে peut-être গাড়ি করতে পারবা যদি গাড়িটা থাকে না ça veut dire গাড়ি করতে পারবা কামিও থাকলে তুমি ওভারটেক করতে পারতে না যদি গাড়ির গাড়ির চিহ্ন যেটা দেখছি এটা না থাকলে খালি একটা থাকলে তে পারবা যদি হকটা থাকে তে পারতে না d'accord douane zone douane ça veut dire quoi গাড়ির কন্ট্রোল না ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেশন মানে এক দেশ থেকে আরেক দেশে পার হওয়ার সময় বর্ডার থাকে আর কি। exactement এর দেশে কি ইমিগ্রেশন কাগজ তো কেমন হবে মানুষের মানুষ sans papier মানুষ তো কায় ইমিগ্রেশন তারা পাপিয়ার যেটা কন্ট্রোল করে আর তারা কই থাকে পাঙ্গন তুই ফ্রান্স থেকে বেলজিয়াম যাই রায় বেলজিয়াম আমার কাছে যাবি দেখবা লেখা douane belge আর ফ্রান্স আমার কাছে douane française তো কি পাপিয়ে দেখে, সিজন দেখে না পাসপোর্ট দেখে ভাই? পাসপোর্ট দেখে séjour passeport séjour normalement séjour dit je sais pas voyager pour la Europe আমার কুতুলার ওটা ছিল আমি এইও হতাম আসলাম ড্রাইভিং রুমো গিয়া মাতিলাম তুমি সুজা গিয়া দেখলাম bref douane immigration ok ওটা পাওয়া যায় নাহলে para douane থাকে gendarmerie ok জন্ডামারিটা কি? প্রশ্ন করছিলাম। gendarmerie পুলিশ হলো আর পুলিশ হলো গিয়া সিটির লাগি আর gendarme হলো গিয়া গ্রামের লাগি halt হলো গিয়া halt stop ok halt ça veut dire stop ok parce que stop হলো গিয়া কোন language English en français c'est halt mais এখানে eux, কি লিখছে? এটা হাল্ট লিখছে। hold exactement জনদামারি তো কন্ট্রোল gendarme হলো গিয়া পুলিশের মতো কিন্তু গ্রামও থাকে তারা কেমিও গাড়ি থাকে তারা লেখা ওই gendarme কিন্তু ইলদফাসে আমি এক জায়গায় দেখছি জন্ডামারি আছে। ভাই জন্ডারমারি সব দিকে আছে ভাই, শহরে আছে গ্রামও আছে। খালি পাইবা গ্রামের মাঝে না না ভাই, ক্যাতবা উনসে আমি এক জায়গায় গেছি। Ouais, je sais ওখানে- parce que Île-de-France এর মধ্যে তারা এক্সট্রা পুলিশে সাহায্য করবার লাগি এক্সট্রা হ্যাঁ, হইতে পারে। আচ্ছা সমস্যা নয় ভাই, চালা দেন ভাই।
সামনে জান্ডারমারি পুলিশ একই কথা মাইল লাগলে কোনো কোনো Fran- manifestation Péris, PRS, gendarme, police, on a des. D'accord? Mais la plupart du temps, al gendarme, ça veut dire on note la check, peut-être. Peut-être Tamaï Boutmaï. Hamto l'acte là? Mais peut-être Tama l'acte. D'accord? C'est la même chose. All police. Agé gendarme aslo, et on police. all C'est la même chose. D'accord? all police, all yes. Péage. Péage, toll. Ok? Texte de la guerre. Motorway, ça là, il est. Yes. Autoroute, ça là, il est. Texte de la guerre. Autoroute, ça là, il est texte de la guerre. D'accord? Au péage, vous avez pas. Péage, on a les ratarbo, 1000 mètres, prochain péage. 1000 mètres pour le péage à FTC. Slow down pour le FTC, ralentir pour le bas. Les bas chaud, ralentir pour le Motorway, c'est government, private company. Vous avez une autoroute, c'est utilisé pour lui, c'est private company. Quand vous avez une autoroute, ça pour le accident, le galopin police, autoroute, ça pour autant de temps lagi, poche de wala bien. Vous avez poche ne, ça ou ham pour le octavia. Emergency, autoroute, ça pour le lagi, autant de temps pour le péage poche dia. Péage poche ça. এটা তো ট্যাক্স road tax. C'est government tax. road tax না এটা Autoroute, private company. C'est pas gouvernement, private company. T'as des textes, t'as des faux chadés, t'as une autoroute banaïsée, t'as des faux chadés. En plus, la road tax, c'est différent. Road tax, le gars, tu mets la gare, la stade de salaire, octal la guerre tax dira. On n'a pas ça. Ou octal nam péage. Octal en français, péage. Comment? বাংলাদেশে উঠে না জীবনে C'est la même chose. Tu mets ça, bande tarbo, terra diba, rafulbo, tu peux continuer. Ça, c'est parce que tu as l'autoroute banaïsée, tu as l'autoroute take care, clean, pour dire, les banglais, accident, le galop, il a un répart, tu as tout ou by ton action marche. Le galop, je t'ai collé là. Private. Ji? Chokhaïna. Privé. Et la gueule autoroute, tu as les derrière Senko, Kita, Kiti, Nam, different les rataches. Compagnie privée. D'accord? Ok. Ça veut dire quoi? Stationnement interdit. Stationnement, ça veut dire. Stationner, c'est. Exactement, parking. Parking. Stationner, ou shop de personne. Stationner. Stationnement. Désolé. Stationnement, parking. Interdit. Interdit, mani? Nished. Tu mets parking, quoi? Nished. Ok? L'écho. লেখা থাকলে তো বুঝি তাই না অনেক সময় বুঝি Ben, lagi sign hik bar lagi aiso. Nu sign hik yo. Ou dag tarbo maskhano, lal, blue, ar dag tarbo maskhano. Ça veut dire stationnement interdit. D'accord? Ah, exactement. stationnement interview Premier au 15 du mois. Ça veut dire quoi ça? Exactement. Ok? Par exemple, আমরা সামনে যে রাস্তা আছে মাসের প্রথম থেকে 15 তারিখ পর্যন্ত খালি আধঘাট গাড়ি রাখতে হইবা à gauche trottoir মাঝে গাড়ি রাখতে পারতে না এগু ওয়ান ওয়ে রোড লাগিনে না না ওয়ান ওয়ে রোড না এটা নরমাল যখন রাস্তা একটু টাইট থাকে না তারা রাস্তারে ব্লক করবার না লাগি গাড়ি স্টিল যাইতো ফাটতো করি আর যে মানুষ রাস্তার থাকে তারা লাগি ফাসিল করবার লাগি হয় মাসের 15 দিন ওবাইদি রাখবা আর পরে পিছনে উচাইতে দিবা এই তো ওইটাই তো বলতেছি যে ওয়ান ওয়ে রোডের কারণ ওয়ান ওয়ে রোড কারণ ওয়ান ওয়ে রোড তো এদিক তো না এটা তো আমি এদিকে যাইতে পারবো না না ওয়ান ওয়ে রাস্তার মাঝে of course one way road ওয়ান ওয়ে road ওলা উসাইডে পরে 15 তারিখ পর্যন্ত পরে 16 তাকি 31 15 du 1er au 15 ডাইনেদি ডাইনেদি রাখতে হবে জেনন নাম্বার লেখা উসাইডে রাখতে সাইডে রাখতে পারবো ওকে ডাইনেদি রাখতে পারবা ইনো
Bamedi Raktoeba. Ok? Du 16 au 31. আর যদি ফিশ হয় কোনটি আনা হয় 30 mazé, 31 bitref de forêt. L'autre qui 31 bitref forêt, c'est pour ça. নতুন এখন 28 এইসব সমস্যা না C'est pas un problème. শেষ Ça, c'est la fin. Stationnement interdit, fin du mois. Ok, c'est les mêmes. কিন্তু এটা সেম না Non. Irta, ça, Irta rasta de Faiba. Et ça, regarde, il y a marqué quoi? Une zone. stationnement interdit Ok? Zone, ok, zone arbitraire. Plus que Irta rasta. দুইটা হইতে পারে, তিনটা হইতে পারে, চারটা হইতে পারে। আর উসরটা যেটা দেখছি ওটা এক রাস্তা, তোমার যে রাস্তার মাঝে লাগাইল ও রাস্তার জন্য। Ça, এইটার মতো সময়, d'accord? Différence হলো গিয়া, এটা যখন দেখবা খালি এক রাস্তার লাগে। এক রাস্তা যে রাস্তার মাঝে পানো আছে ও রাস্তা লাগে, c'est tout. Mais যখন ওটা দেখবা আস্তা এই জোনের জন্য, ça veut dire একটা রাস্তা, দুইটা, তিনটা, চারটা হইতে পারে। D'accord? C'est ça que ça veut dire. Quand c'est dans Exactly. Quand c'est dans la boîte comme ça veut dire zone, OK? ভাই এই পানি তো মূলত আপনার পার্কিং এর জন্য তো নাকি স্টেশন Du stationnement stationnement l'herba, side de l'herba égale parking. OK? ধন্যবাদ ধন্যবাদ merci Ouais, pour toi, mais on ne sait jamais. Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle. C'est la même que l'autre, ok? Il t'a dit c'est, tu as posé une ouzo normale, on a un statarbo, marché au bed d'arba. ডান পাশে 1 থেকে 15 তারিখ আর বাম পাশে হলো 16 থেকে 31 তারিখ পর্যন্ত Exactement. R pas normal, vous êtes là ici, tout le monde. Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée avec contrôle par disque. আরে ঠিক আছে একটা জিসকা সেজেন ওকে ওটা দি অন টাইম দেওয়া লাগে আমি কয়টা তাইছি ওটা ডিসপ্লে করা লাগে d'accord ওই যে ভাই একটা কাগজের মতো একটা কাগজের খামের মতো নাকি ওইখানে একটা গড়ির টাইমের মতন ঘুরানো যায়, হাত দিয়ে ঘুরানো যায়, তারপর গাড়ির সামনে ওই 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 গাড়ির সামনে রাখতে হয় যাতে পুলিশ কন্ট্রোল করলে যাতে দেখা যায় যে কটা থেকে আসছে। exactement ওটা ওটার নাম কি ভাই? ওটার নাম কি ডিস্ক বলে নাকি কন্ট্রোল পাওয়ার ডিস্ক? ওটা ডিস্ক বলে ডিস্ক বলে, ওকে ok এটা কি gratuit? না এটা mérite gazikan লাগে je sais pas pour tout c'est rien qui est gratuit en France মানে পেয়ে France tout payé rien gratuit ok entrée d'une zone hein fixe fixé ou non টাইম দেওয়ার কথা হয়েছে durée limitée fixée তারা টাইম ফিক্স করে রাখছে খালি 1h30 রাখতে পারবা 1.5 hour 1.5 ঘন্টা রাখতে পারবে 1.5 ঘন্টা টাকা দিও 1.5 ঘন্টা উপরে রাখতে পারতেন avec contrôle par disque ফিক্স টাইম না না আপনি যখন ডিস্ক পাস করবা তখন আপনি 1.5 ঘন্টা রাখতে পারবে এক থেকে লেগে ট্যাক্স আইবা ou ça une déclaration octa zone ok entrée d'une zone à stationnement payante ok ça veut dire quoi payote ba I paye koi fai ba I sinista koi fai ba একটা রাস্তার মাঝে দেখছো যে একটা রাস্তা তাকিয়ে যাও ওদের একটা পত্র থাকে ঠিক আছে একটা বোতল লাগান থাকে অন্য আমি একটা স্ক্রিন থাকে অন্য নাম্বার কি থাকে আমি যে জায়গা আছি আচ্ছা আমাদের গাড়ির নাম্বার প্লেট লাগবে প্লাক জিমাটিফিকেশন পরে লাগবে কত সময় চাও 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা ঠিক আছে ভাই ঠিক আপনার যত আছে সময় ইচ্ছা রাখতে পারবে রিসিট একটা তোমার গাড়ি তিয়া ভিতরে ডিসপ্লে করবে ওকে গাড়ি ভিতরে লাগা রইবা যেরান কন্ট্রোল আইয়া তা চেক করব রিসিট ফাইলে লেসা সারে না টাইম দিয়ে দেব গ্লাসের মাঝখানে লাগা রাখতে হবে। exactement glace ou non on peut dire ça toute la journée abala লাগে নাস্তা দিন চার্জ থাকলে নষ্ট হয়ে যায় pas carpet না pas carpet ok entrée d'une zone stationnement unilatérale blablabla semi-mensuel c'est avec le disque ok
Mais, এক সাইডে দি, ডাইনে দি রাখতে হবে বা একটা কি 15 তারিখ, বামে দি রাখতে হবে বা 16 তারিখ। কি? সাথে ডিস্ক রাখতে হবে, ok? C'est la même chose. এগুলা same ও খালি C'est la même. বলতে- Autant খালি বদলে à chaque fois. ইফতার মানিও লগিয়া, উদাহরণ, সমান, limited time, কত time? Exactement. So, একটা যখন দেখবা, বুঝছো? একটা যখন দেখবা, তখন একটার মানিও লগিয়া একটা, d'accord? Durée fixée 1h30 plus disque. একটা যখন দেখবা, ça veut dire পেইমা pay করতে হবে ou পেইমা borno ইলিমিটেড সবসময় à ça disque, ok? খালি disque. এটা- একটার সাথে সাথে এটাতে pay করার সিস্টেম নাই, এটা ডিস্ক স্পিকার। disque nuclear system. একটা উপানো বেশি পাইবা, ok? এটা বেশি. পারি এবং Paris, Anne Hidalgo, beaucoup aimé l'argent. Pas prendre. pas gratuit Jamais, jamais. Notun Olympique, aro notun khotota derbai. Comédie, périphérique, comme c'est একটা লাইন থাকবো, খালি ওটা অলিম্পিকের মানুষের লাগে। ইয়ার কোন লাগা প্রতিদিন চালাইছিলাম 135 ইউরো খাই Ouais, c'est n'importe quoi. কনফার্ম। Toi, il boit, so much. ইয়ার কোন আমার এখানে আসিল মনে করেন কানে লাগাইলা ছিল মোবাইল চালু না। moins interdit Oh, parce que tu mets attention au taille, je dis que nos gars, qui tu as, tu me pas taille, là. Là, votre moi, gagne là. 135 ইউরো। Ouais, c'est la merde, mon frère. Ok. Celui-là, arrêt et stationnement interdit. Amna khali interdit de panneau de réclamation, d'accord? Il t'a niché dans le panneau de réclamation. Porte fartaina. Arrêt, ça veut dire quoi? আরে মানে থামার কি স্টপ Exactement. Et stationnement interdit. Arrêtez au porte fartaina, parking au porte fartaina. Vous misez là, n'a là, croix. Ok? Et ta croix tarbo. Ça veut dire duota niché. তাহলে এর মানে কি ভাই এখানে আমি পার্কিং করতে পারবো না তাই তো পার্কিং ও ফারতা নাই আর গাড়ি দাঁড়াইতেও ফারতাই না রানিং অবস্থা থাকতে হবে রানিং থাকতে হইব tout le temps ঠিক আছে ধন্যবাদ hein রাস্তা গাড়ি নষ্ট হইলে c'est pas ta faute এটা তোমার হাতে না OK ça tu peux rien faire তোমার দোষ না তোমার দোষে কিছু করতে না গাড়ি নষ্ট হইছে তোমার হাতে না এটা tu peux rien faire OK accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs ça veut dire quoi ça ডান পাশে গাড়ি আর বাম পাশে হলো হুন্ডা ডান দিকে গলাতে ডান দিকে গাড়ি বাম দিকে মোটর। এটা কি মূলত পার্কিং এর জন্য না অন্য কিছু বুঝাইছে অ্যাক্সেস এন্টার দি মানে বন্ধ এটা স্টপ বলছে ওরা অ্যাক্সেস এন্টার দি ইনো কইছে ইবাইদি গাড়ি যাইতে পারতো না মোটরসাইকেলও যাইতে পারতো না হ্যাঁ exception cyclomoteur এখন না আগে আসলো ওই লোক একটা সাইকেল আর মোটরসাইকেল একলগে mais il y a plus ça mais en bref ifta দেখলে ça veut dire engine ala কিছু যাইতো না moteur থাকলে ইবাইদি যাইতো না accès interdit à tous les véhicules moteurs OK মনে আছে নি উফরটাত আমরা গাড়ি দেখছি কিন্তু আর মোটরসাইকেল দেখছি একটা দেখছি না ইলেকট্রিক এটা ইলেকট্রিক না ওদের কইলাম সাইকেলও লাগান যায় ওইটা হলো চাকা দিও। 50 সিসির হুন্ডা আর কি 50 সিসির হুন্ডা 30 সিসির হুন্ডা ouais OK আচ্ছা ওলা 50 সিসি ওটা লাগান d'accord ওলা মনোপলি celui-là interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises si le panneau V8 est complété par un panonceau de la catégorie M4F. L'interdiction ne s'applique que sur le poids total autorisé en charge ou le poids total autorisant. OK, en gros, le camion heavy, gari kula, il va être interdit. D'accord? Exactement. Orta loge peut-être একটা panneau tarbo, orta tole, nele orta oufre. Lera tarbo M4F. D'accord? Je dis M4F lera tare, মানে কি টাইম তাতে ছোট গাড়ি na, tous les poids. একটা আছে 5.5 tonnes. একটা 5.5 tonnes faut entendre. Oufre aux détails. ইয়া বলছে 5,5, 5.5, c'est la même. Oufre au gueule, c'est la même, interdit. D'accord?
মনে রাখলে হবে ইন্টারনেট Interdit poids lourd, c'est suffisant. Accès interdit aux piétons. Piéton হলো গিয়া মানুষ ওটা লেখো ওটা মনে আছে নাকি এটা তোমার ওকে ইয়ে তো মানুষ না যেটা মানুষ রাস্তা কাটে ইয়ে তো মানুষ না তো ইয়ে তো হলো গিয়ে রাস্তা পারাপারের জায়গা মানুষের রাস্তা পারাপারের জায়গা না এটা হলো এটা। পিটো দো পাসাজে এটা হলো জেব্রা ক্রসিং এটা বলে এখানে বলে না এটা লেখো passage piéton passage piéton হচ্ছে জেব্রা ক্রসিং লাগি passage পিটো হলো পথচারী মানুষ ওকে সব মানুষ পাও দুটা piéton piéton মানুষ ok celui-là accès interdit au cycle vélo d'accord rond on a dit interdit il va dire vélo zai tu fartona accès interdit aux véhicules à traction animale traction animale ça veut dire animal et tout mataniane goura les ça exactement tal la interdit agricole tracteur etc ok c'est-à-dire mais tout agricole agricole ça veut dire agricole ouais taral lagi tracteur interdit Cotinette pour l'instant Paris quand tu chopres Michel না নিষেধ Michel না 25 kilomètres plus de 25 kilomètres interdit ok bara hora যায় না ওটা হরা লিছে নাইনি ওজন আগে পেরিসও কন্টিনেন্ট মানে হয় 25 কিলোমিটারের উপরে চালাইতে পারতো না interdit 20 কিলোমিটারের নিচে থাকতে আর না 25 থাকতে এটা তো আগে উঠতো আসলে সময় যত বড় কন্টিনেন্ট থাকছে কন্টেনারতে কোন রাস্তায় চলে বেড়াইছে এই সাইকেলের রাস্তা সাইকেলের রাস্তা বাইরে রাস্তা চলে না গাড়ি ফুটপাতে না ফুটপাতে কন্টিনেন্ট হইলো দি পাওয়ারটা ঠেলাইয়া একটা চালাই নটা যে পা দিলে চালাইয়া এটা ওইটা সাইকেলের রাস্তা হইলো একটা সাইকেল রাস্তা না থাকলে কন্টেনার ব্যবহার বাসের রাস্তা ট্যাক্সির রাস্তা রাস্তার মাঝে d'accord accès interdit aux voitures à bras à l'exclusion de celles visées par l'article ওজন যখন ধাক্কা দাও যেটারে ধাক্কা লা কিছু মোটর নাই ঠেলা গাড়ি ওটার লাগি interdit সবটার লাগি একটা interdit আছে সব এটা আপনারা most likely কোনোদিন দেখতেও না d'accord c'est très rare ouais c'est très très rare accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes transport en commun de personnes c'est bus coach auto nichette accès interdit aux cyclomoteurs ok on a vu tout à l'heure c'est comme la moto Horta moto accès interdit aux motocyclettes ok accès interdit aux véhicules traquant une caravane. Caravane, c'est Horta usinish caravane. Ou de une gari c'est un gortane. Horta les caravane. আবার Caravane. একটা ভাই আরেকটা কারাভান আছে আপনার গড় ছাড়া মানে ট্রাক্টরের পিছনে যে থাকে বাক্সের মতন ওটার মতন ওটার কি কারাভান বলে Auto horta caravane. বড় যেটা হইলো গিয়া এটা অটো কারাভান গাড়ির সাথে থাকে Gortache. একটা আছে গাড়ির পিছনে ট্রাক্টরের মতন যে একটা বক্স থাকে আর কি মানে কি বলা হবে ওটাও কারাভান নাকি Horta caravane. Horta caravane কিন্তু আরেকটা একটা নাম আছে ওটার লাগি মোবিলম মোবিল হোম ওকে মোবিলম হয় এটারে কই একটা চলে আর গড় লগে একটা গড়র চাক্কা আছে যে ওলান মোবিল হোম আর একটা কারাভান তারা accès interdit aux véhicules articulés, train, double ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué. Ok? 10 মিটার তাকি বেশি লম্বা যারা গাড়ি যদি 9 মিটার হয় পারবাইনি যদি 10 মিটার হয় পারবাইনি 10 10 মিটার পারবা supérieur le gars ouvre au nombre indiqué supérieur du nombre indiqué ok maximum 10 longueur lambda
বেশি তাকায় না Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué. ওটা হলো লাখ 2 m 50 2 m 50. গাড়িগুলি কতটুকু হয় ভাইয়া? Ou autotokor bitre আপু। এর চেয়ে কম হয় না বেশি হয়? Normalement, 2 mètres, normalement. 2 m 25 C'est ça? 5 ouais Je sais, Apou, toutes les voitures, camions, Sarah, top, হ্যাঁ 2 mètres 50, 3 mètres 50, il t'arbitre shop, je prends ça, là, il te fait pas. Zedina, camion, ça là, il va, on a tout chacun. আহ, Camion, tout, d'avoir de toute façon. Ok? Ici, c'est la même chose, on a dit. Et ça, 5,5 tonnes, weight, le gars. Ouzon. Ok? Tonne le gars, metric hishab. Ok? Kilo, de là, c'est gramme, kilogramme, tonne. Ok? Je crois, c'est quoi? 1000 kilos par tonne. 1000 kilos par tonne. non 37 1000 কিলোতে 1 টন। একটা গাড়ি কয় টন হয়? একটা À peu près 1 tonne quelque chose. তা তো কম। এটা কামিয়ন জন্য এটা কামিয়ন গাড়ি। বড়টা তাহলে না চিন্তা করলে হবে। normalement আপনার জন্য না হ্যাঁ হ্যাঁ দেখলে comme ça faisant বাইকটা accès interdit aux véhicules pesant sur un essuie le nombre indiqué. OK আপনার যদি কিছু টানরা remorque উপরে 2,5 tonnes maximum থাকতে হইব 2,5 tonnes উপরে থাকলে il va être fatal. D'accord? Remorque c'est আপনার গাড়ির সাথে লগে মাল টানবার লাগি একটা থাকে না নি যে সাথে ডালা যায় ভিতরে ওটা তাহলে আমার একটা বিকল যে মানে আমাদের প্রাইভেট কার যেটা বলে ওটার কি ম্যাক্সিমাম কত টন আমরা বহন করতে পারবো? permis B হ্যাঁ na khotoran borte 250 kilos le gars maximum ওকে আর যেটা টানবায় ওটার ওয়েট হলো 250 কিলো টোটাল 600 কিলোর ভিতরে হইতে হইব ঠিক আছে limitation de vitesse ce panneau notifie l'interdiction de dépasser route fartaina. OK, ça veut dire vous faites des fartaina. OK, faut une charge pour dépasser le gars যে বছর অতিক্রম করা অতিক্রম করো হয় OK 50 অতিক্রম merci ভাই অতিক্রম OK গতি vitesse হ্যাঁ ভাই এটি শর্টকাটে বলে দিলে চলবো ভাই 50 130 80 সব একই বলে দিয়ে দেন তাহলে আমাদের সমস্যা এগুলো একটা নাম্বার লেখা থাকবো ওকে হলো গিয়া ম্যাক্সিমাম এটার উপরে যাইতে পারতেন না c'est la même chose hein. 110 90 70 30 এটা passage OK hard priority voilà সবাই priorité à gauche OK আমরা যদি ডাইনে দি থাকি আমরা সামনে দি বামে দি গাড়ি আর তারা ফয়লা যাইতে দিমু তারা রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে আসলে পরে আমরা যাই ওকে মানে আমাদের ডেপাস করার কোনো ইয়া নাই আর কি কি জানি বলে আর কি ড্রোয়া নাই কিন্তু ওই যে যারা আসবে তাদের জন্য ডেপাস করার ড্র আছে নাকি না dépassé না এটা হলো গিয়া থার্ড প্রায়োরিটি আপনি হইলে গিয়া ça dépend আপনি রাস্তার কোন সাইডে দি রাস্তার ও সাইডে দি থাকলে আপনার প্রায়োরিটি নাই রাস্তার ও সাইডে দি থাকলে আপনার প্রায়োরিটি এখন একদম আমরা লাল সাইডে দি আমরা প্রায়োরিটি নাই আমরা ওয়েট করবো আমরা সামনে যারা গাড়ি তারা যাইতো যখন রাস্তা খালি পরে আমরা যাইব ঠিক আছে ধন্যবাদ Signaux sonores interdits, OK? Horn, klaxon, c'est interdit. OK, on arrête ici pour aujourd'hui. Ouais. Parce que... Ouais. C'est pas ici. donne pas comme ça, c'est interdit. Wrong. OK. Hier, আমরা
Hier, আমরা 21 আসলাম নিনা কিতা ভুলে গেছি কত তারিখ 21 va fini. 20 fini, on a commencé 21. Hein. 21. Ouais, c'est bon? Ok. L'AFU, on va voir. L'affût, aide au freinage d'urgence, permet de renforcer le freinage en cas d'urgence. Réponse A. De freiner à la place du conducteur. Réponse B. D'améliorer la tenue de route. Réponse C. Ok. L'AFU, l'affût manuel gars aide au freinage d'urgence. Après chaque jour, emergency brake lagi. Permet, quitte à chaque jour, de renforcer le freinage en cas d'urgence. Arrow brake dibo, après chaque jour, arrow brake dita, emergency chômeur. De freiner à la place du conducteur. Driver or zagat ou système automatiquement brake pour les bogari. Améliorer la tenue de route. Après ça, là, il va chômeur, après garde control, arrow easy feel করবা। এ হবে ভাই de renforcer le freinage en cas d'urgence emergency brake যেহেতু বলছে এটা এ হবে সম্ভবত Renforcer le freinage en cas de renforcer le. তুমি একবার ব্রেক দিবা, ওটা আরো ব্রেক দিব। ওকে? হ্যাঁ। আরো বেশি তোমার গাড়ি freiner à la place du conducteur. তোমার জায়গা গাড়ি ব্রেক দিব। Améliorer la tenue de la route. তুমি চালাইবার সময় আরো ভাই এই গাড়িটা তো উল্টা দিক থেকে মানে ওই লিঙ্ক সমস্যা দিয়ে আসছে না এটা ইন্টা দিই না কোনটা? ওই যে সামনে সাদা গাড়িটা অন্য থাকতে হইবে। কিন্তু ও তো লিঙ্ক সমস্যা দিয়ে আসছে এটা ইন্টা দিন আমি সেটা বলছি এর জন্য তো আমাদের ইমার্জেন্সি ব্রেক মারতে হবে এর জন্য ইমার্জেন্সি ব্রেক টিপ দেওয়া লাগবে। হ্যাঁ গাড়ি লাইনটা কি পারাই গেছে, এখন তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বুঝতে পারি, আমি সোজা যাইরাম হে আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এর লাগি সিস্টেমে তারে সাহায্য করবো কি তার লাগি সাহায্য ও আচ্ছা route, améliorer la tenue de route. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah. Okay. Des études, dont certaines en simulateur de conduite, ont montré qu'en situation d'urgence, le conducteur n'appuyait que très rarement aussi fort que possible sur la pédale de frein. L'affût remédie à cette carence. Lorsque না এটা নাই অ্যাক্সিডেন্টের সময় কন্ডাক্টর একটু শক থাকে শকের মাঝে ব্রেকও বালাটিকে কিফা দেয় না তারা স্টাডি করছে স্টাডি করিয়া তারা একটা ফাইন্ড আউট করছে এর লাগি ও আফি সিস্টেম যেটা ওটা তোমার সাহায্য করবো যদি তুমি ব্রেক মিস করে লেছো নাইলে বালাটিকে টিপ দিছো না অটোমেটিকলি ওটা ব্রেক কিফা দিয়া দিব le système détecte un déplacement anormalement rapide, রনফোর্সের মানে হলো শক্তিশালী করা মানে এটা আরো ফোর্স বাড়ানো আর কি শক্তিশালী করানো রনফোর্সে কিন্তু সব গাড়ি থাকে না নতুন গাড়ি মোস্ট লাইকলি থাকে না ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ de la pédale d'accélérateur à la pédale de frein, c'est l'aide au freinage d'urgence qui décide de mettre la pression maximale de freinage. L'affût fonctionne avec l'anti-blocage des roues. Le conducteur ne perd donc pas le contrôle de son véhicule. On peut ainsi éviter certains désagréments à condition de ne pas এটা কিটা করছে খালি তোমার ব্রেকও জড়তো না তুমি আস্তে ব্রেকও টিপা দিছো কিন্তু বালা থেকে কাম হইছে না ইয়া গাছর ভিতরে আমাই গেছো এটা মেক শিওর করব এটা হয় না ব্রেকও বালা থেকে টিপা দিয়া তোমার রাস্তা আবার সোজা করে রাখবো দেখো ব্রেকে গাড়ি ব্রেক অটোমেটিক্যালি করিয়া বালা থেকে গাড়ি স্টপ করব ভালোভাবে গাড়ি স্টপ হবে ওকে বা তেরা উল্টি গেছে ওকে ইলান হইতো না গাড়িটা সোজা রাখবো মানে পা গাড়ি balance ঠিকঠাক হবে। ইলান হইতো না ওকে surenchérir dans la prise de risque. Réponse A. L'arrêt au stop est obligatoire si un train arrive. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si aucun train n'arrive. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ça c'est facile, assez. Mais je sais pas quand ça accès. l'arrêt au stop est obligatoire ou stop Oh. signgia stop wa
Obligatoire. Obligatoire. Si un train arrive, vous dites train arrive. Oui ou non. Si aucun train arrive, vous dites que le train এই arrive. নাই না তো স্টপ হইতে হইব Ok, c'est bien. Train out and out. Stop sign, দেখলে stop করা লাগে। এর মাঝে আরেকটা জিনিস আছে এখন কেন স্টপ হইতাম না আমরা 50 মিটার ওই যে না, না, ইনো stop নাই তো। তুমি অন্য stop করতে গিয়ে stop হইতো। না গ্যাস স্টপ হইতাম ইনো ওর stop। কথা কইছে এই ইকানোর কথা কইছে ইফতা তো stop নাই তো। বালিশ মানে বালিশ মিটার দেখো। পরে যা। বালিশ। 50 মিটার পরে একটা বিলরা যাইব না। ইয়া আইব বাড়ির না না 50 মিটার পরে নিব স্টপ সাইন কিতা নাম একটা? কি নাম বলি কি বলেন না কি আছে Niveau নিব দু passage. Passage. Passage à niveau. জানি Passage à niveau. OK? 50 mètres forêt, passage à niveau. এখন C'est ça que ça veut গ্যাস dire. স্টপ হইতাম না ওইখানে On a gas stop. Stop ça, une autre stop. তাহলে এটা কথা। Ça veut dire que on a একটা সামনে passage à niveau আছে. আলা OK, assez on a dit. আছে ভাই Ce panneau signale un passage à niveau à une voie. Il n'est pas protégé par des barrières. Mais il est équipé d'une signalisation renforcée, un panneau stop. Je dois marquer l'arrêt avant de traverser la voie ferrée. L'arrêt doit être systématique de manière à s'assurer qu'aucun train n'arrive Vous sonny হয়ে গিয়া stop sign ortole গিয়া stop on stop sign ortole একটা সাদা দাগ থাকবে de toute façon d'accord যতক্ষণ দা যাইবা ni de gauche ni de droite. আগে না পরে গিয়া Réponse A et C. Super. Se déplacer à vélo, c'est faire le choix de moins polluer. Réponse A. D'être éco-responsable. Réponse B. De faire des économies. Réponse C. D'arriver souvent en retard. Réponse D. আছে Plusieurs réponses. Se déplacer à vélo. Cycle dia আপনার সাইকেল ইউটিলাইজ করলে c'est faire le choix আপনি কম পলিউশন করবানি Oui. d'être éco-responsable আপনি আরো éco-responsable লগা নেচারল লাগি আরো মায়া থাকবনি ওকে গাড়ি ইউটিলাইজ করতে না পলিউশন হইতো না d'accord রেসপন্সিবল মানে হইলো কি তো রেসপন্সিবল ইকো রেসপন্সিবল éco-responsable লগা তুমি নেচারল লাগি দায়িত্ব আছো তুমি নেচার লাগি কেয়ার করো তুমি পেট্রোল ইউজ করতে না পলিউশন করতে না ওটা করতে না সাইকেল চালাইবা de faire des économies OK économie হইব হ্যাঁ d'arriver souvent en retard তুমি সব সময় লেটে যাইবা লেট থাকবা তাহলে তো আবেসে ABC. most likely এটা যদি অর্থ এটা হইয়া থাকে তাহলে আবেসে আর নাইলে আছে চিন্তা হইব কিন্তু সাইকেল চালালে লেট হয় না ça dépend লেট তো তোমার উপরে তুমি যদি আগুন বাড়াও লেট বলতে কইছে যে তোমার টাইম সাইকেলে টাইম দিবা টাইমিং দেইব BC. OK 5 4 বুঝছো ইয়া Quoi? না যেমন BC. 1 0 c'est normal আবেসে BC. Le vélo est un excellent moyen de se déplacer en ville et reste très efficace sur des distances courtes. bien sûr Cela présente les avantages suivants. Pas de pollution, pas de coût de trajet, pas de frais de stationnement. D'autre part, parking লাগতো না তেল লাগতো না কোনো কিছু না OK choisir de se déplacer à vélo participe à la diminution de la circulation urbaine et donc à la réduction de la pollution. Choisir son mode de transport pour qu'il y ait le moins d'impact possible sur l'environnement, c'est être éco-responsable. Réponse A, B et C. OK ça normalement c'est très facile cette question là হ্যালো এটা একটু ইকো রেসপন্সিবল éco-responsable OK একটা জিনিস চাই éco zéro বা খালি éco lan ইকোনমি tout le temps économie ou écologie ইকোলজি OK écologie ou le gars nature shopta tout ce qui est éco quelque chose éco blabla éco blabla il manio le gars nature কিছু ওটা OK vidéo concentré বন্ধু বন্ধু সভা কোন কাজ
রেলু Je tiens compte particulièrement de l'indice A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. D. Réponse D. Ok, je tiens particulièrement, je tiens compte particulièrement de l'indice. Indice au lieu de jaune dia, carré au ses arbitré, auteur le gars indice. On a peut-être ou gari dans les rétroviseurs, Shadagari ou Khalagari, cycliste. Je tiens compte. Ami Hishabur Ahmed. Ami, ok? সে হবে কোনটা সবচেয়ে important? পয়লা কোনটা সবচেয়ে বেশি খেয়াল রাখতে হয়? দে দে In réponse C হইব C C বাইসাইকেল সামনে গিয়া মানে C না B B হইব B না না বে তো বে লাইনে দিয়ে চলে যাচ্ছে একটা উদর লেখা une réponse. Une réponse দে চিওর Ok. Lecho. 5, 4, 3, 2, 1, 0. D, 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 D. সিক্লিস্টকে দেখতেই হবে। সামনে যে অনেক সময় যে সাইকেলের রাস্তায় গাড়ি পার্কিং করে লাই তখন কো গিয়া আমি তো আর যাইতে পারবো না আমি রাস্তার দিকে আইয়া যাইবো La circulation est dense et le nombre d'informations est important. Pour prendre de bonnes décisions, je dois particulièrement être attentif aux indices qui peuvent me faire modifier mon allure ou ma trajectoire. Derrière moi, le véhicule blanc maintient une distance de sécurité correcte. De par son positionnement, la camionnette ne semble pas vouloir changer de voie. De plus, le conducteur n'a pas actionné le clignotant. আমরা ফিসে যে গাড়ি ডিস্টেন্স ঠিক আছে ওকে আমরা বেশি ক্লোজ না c'est bon ই camion এটা সুদাদার কোনো সেলুন দিছে না যে আমরা রাস্তা তাইতে হয় d'accord c'est bon ça veut dire on a enlevé ça camion c'est bon ou জানি না এই সাইড দেখাই দিছেন না দেখাইবো d'accord Le véhicule noir change de direction. Il empiète sur la bande cyclable. Le cycliste risque de সাইকেলের লাইনের মাঝে সাইকেল রাস্তার মাঝে আইবো সাইকেল এখন রাস্তা faire un écart, je dois surveiller sa progression. C'est l'indice le plus utile. Réponse D. এক মিনিট কালকে দেখছি এটা অন্যরকম ছিল এটা এরকম একটা আসবে প্রশ্ন je tiens compte সতর্ক না সতর্ক c'est ça গণনা করবো আর কি Après ces panneaux, la vitesse maximale autorisée sera de 50 km/h, réponse A. 30 km/h jusqu'à la prochaine intersection seulement, réponse B. 30 km/h dans toute l'agglomération, réponse C. Après ces panneaux, ok, la vitesse maximale autorisée. I panneau forêt, maximum vitesse qui t'attend. Autorisée. 50, 30 km jusqu'à la prochaine intersection seulement. Ça veut dire 30 km, prochaine intersection de Taïbo, Octa pour 30 km dans toute l'agglomération. Agglomération, c'est la ville. Ok? Hors agglomération, la campagne. Gramme. Écueilli. Agglomération, ça veut dire ça va être une ville. Agglomération. Ville, ok? Hors agglomération, on est gramme. একটা কদর একটা ভাষা একটা সব সময় ville আর agglomération আগে দি লিখবা hors ok hors আমি দেখতে যে বিল বিল তো hors হলো লিখবা সিটি gramme agglomération city ওইটা সিটি নেই velocity এটা কোডর ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে কোড হয় এমনি কোনো জিনিস নিয়ে যাবো তাই না আমি agglomération
Je suis dans la ville. Hors agglomération. Hors agglomération, grave. Agglomération, city. Ok, donc on va dire, c'est quoi? C'est? Ok. এটা আ হবে না ভাইয়া? Ok, আপনি লেখক কা? C'est হবে, c'est. Ok, সাইডে কত কিলোমিটার? 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est. C'est, Ce panneau m'informe que j'entre dans une agglomération. t'inquiète pas. Cette signalisation implique un certain nombre de règles à respecter, comme notamment celle de la vitesse maximale autorisée, qui par défaut est de 50 km. Pour Authentica, c'est normalement 50 km en ville. Mais, le panneau est à 30 km. D'accord? C'est pour ça que c'est Nele à Oilone. heure. Mais ici, il m'est annoncé que j'entre dans une zone 30, avec une signalisation accolée à celle de l'entrée d'agglomération. Mais nos zones, les zones Aster et la K. Ok? Titi, 50. Titi, 50. Mais, সব জায়গায় না 30 les ratartofales, d'accord? Normalement, en ville, 50. Mais, au total, à 30 tartes, d'accord? ভাই এইটা বুঝলাম না, এই পানুর পর আবার থন থাকবে কেন পুরো জোনে? Zone, ওরা বলছে, peut-être, এই যে ভিলটা আছে না, হ্যাঁ, এই ভিল, peut-être ছোট একটা ভিল, বেশি বড় না, বেশি রাস্তা নাই peut-être, মনে হয় খালি 3-4টা রাস্তা আছে, এই জন্য জোনের ভিতরে হারাই দিছে, ok? ইপানো, carré panneau, zone লেখা 30, ça veut dire hasta y এলাকা 30, আচ্ছা। ok? Dans ce cas, la limitation de vitesse sera de 30 km/h à partir de ce groupe de panneaux, et ce, jusqu'à la sortie de l'agglomération, quelles que soient les rues que j'emprunterai, sauf indication contraire. Ok? Hasta y solo 30, unless লেখা তুমি আরো করতে পারবে। Réponse. Hors agglomération, c'est la campagne, ça dépend. Ça dépend d'Afne Kunzaba. C. Le danger immédiat se situe en A, B. Je mets le pied face au frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Plusieurs réponses. Hein. Non, c'est pas Le danger immédiat se situe. Kunzagat immediate danger et Nabit. Je mets le pied face au frein. Amia ma fa break au chamne rakta. Oui ou non? আছে। Mais est-ce que ça se peut que c'est A, B et C? A, B, C. ইমিডিয়েট হইছে ইমিডিয়েট মানে কিন্তু এখন তো আমাদের Ou de 32 km/h. কিভাবে হবে ওইটা তো ওইদিকে আসতেছে না Na, heto tumay dekhen na to. C'est dangereux. Et tumay dekhen na, dangerous. Ah, c'est. D'accord? C'est la même pour eux. আলাদা না বেশি হইতো মানে Tarao to boutout kula ota. Ça se peut c'est ABC aussi. Ça se peut c'est AC. আবেশে AC n'est la ABC. D'accord? Ok, on va voir. 5, 4, আছে হবে 3, 2, 1, 0. আছে ইমিডিয়েট Dans cette rue étroite, le premier danger est le piéton à gauche. Sa zone d'incertitude chevauche ma zone de contrainte et il y a de fortes chances pour qu'il ignore ma présence. Par conséquent, je mets le pied face au frein. L'écart que je vais laisser entre lui et moi est trop faible. Le danger immédiat se situe en A. Ok? Réponse. Très bien. Kheroiso no immédiat lera. Tu veux kheroiso alors ইমিডিয়েট মানে Sauf que moi qui a l'arba question qui t'a lera. Question mazé. Zoudi immédiat lera tarsona. Khali lera tarso le danger se situe en dans le BO et tout. Mais parce que immédiat lera. Ah, c'est la question que je sais. École or. Ça se peut on orta school. Nelle on school à ce roi. On le route pour ralentir. Le danger est. Réponse A et C. L'aide au maintien dans la voie fonctionne. Avec les marquages au sol. Oui,
réponse A. Non, réponse B. Sans les marquages au sol. Oui, réponse C. Non, réponse D. গাড়ির চারটা বুঝি নাই L'aide au maintien dans la voie fonctionne. মাছিয়া শিখো Maintien dans la voie, Ologia. Na, গাড়িতে একটা ফাংশন আছে তোমার লাইনও থাকবা তোমার লাইন থাকি আরেক লাইনও যাইতে না মেইনটেইন তোমার লাইনও তোমার রাখবো মেইনটেইন করে রাখবো তোমার লাইনও l'aide au maintien dans la voie fonctionne এটা কিলান চলে avec les marquages au sol মাটিজেন দাগ দাগ থাকে দিয়া চলে সাহায্য করে অক্টার গাড়ির সেন্সরে অক্টা দেখিয়া তোমার হেল্প করে নি oui ou non sans les marquages au sol marquage ছাড়া গাড়ি তোমার হেল্প করতে পারবে না marquage বুঝছেন marquage একটা ফাংশন করে ঠিক আছে রাস্তা যেন মাটির মধ্যে চিহ্ন যেন থাকে তাহলে আ বে হবে blanc অক্টা marquage la voie le রাস্তা Ouais, la voie রাস্তা আ বে হবে তোমার কোন রাস্তা OK donc on dit quoi avec marquage oui à আ বে AD 5 4 3 2 1 0 très bien আ বে voilà Comme son nom l'indique, il s'agit d'une l'aide au maintien OK l'aide au maintien ça fonctionne ou Apu Afnar Mike peut-être ou je sais pas c'est qui derrière l'aide au maintien est un système très garit en plus Afnar chaque corbo Afnar line au tarta ils ont gari salam d'accord comme ça Afnar arrête line au zauna এটা কিলান if system কিলান চলে d'accord টেসলা গাড়ি তো টেসলা গাড়ি যে সাদা দাগ থাকে রাস্তা মাঝে সাদা করে গাড়ি কিলান ফরক গাড়ি ওটা ফলো গাড়ির মাঝে সেন্সর লাগাই থাকে সেন্সরে একটা ফরিয়া মানে assurance আর যদি এটা une aide au maintien dans la voie. Elle fonctionne grâce à une caméra située derrière le pare-brise à hauteur du rétroviseur intérieur. d'accord marquage au sol OK ou de réunion একটা সেন্সর ou সেন্সরে ou তা ফলো করে ওটা দাগ ফলো করে এটা দাগ ফলো করিয়া কিটা করব তোমার গাড়িরে ou তোমার রাস্তা মাঝখানে রাখবো voie মানে কিটা ça c'est une voie la voie de gauche la voie du milieu la voie de droite এই ফাংশনটার নাম কি aide au maintien dans la voie asta orthonorme d'accord lamba orthonorme La caméra détecte les lignes situées de part et d'autre de la voie et un processeur vérifie si le véhicule est correctement centré. OK par exemple তুমি যদি দেখেন মাঝখানে ইচ্ছো গাড়ি ব্রর করে ডাকবো পি 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 একটা নয়েজ দিব সেন্সর সিগন্যাল দিব Éventuellement, le système intervient sur la direction pour replacer le véhicule au centre automatically গাড়ি আবার সোজা হয়ে যাবে d'accord তোমার করা লাগতো না automatically করব de la voie. L'aide au maintien dans la voie ne peut donc fonctionner qu'avec des marquages au sol. Réponse A এই মার্কাজ et D. থাকলে এটা চলবো নাইলে তো সেন্সরে কিছু করতে পারতো না হয় bien sûr এখন আমরা শেষে সিরিজ শেষে দিয়েছি দেখবা সব খালি সমান সমান আইবো খালি মানে ঘুরে ফিরে আসবেই bien sûr ওইগুলোর মধ্যে থেকেই আসবে obligé একদম সমান exactly Je peux rouler. En feu de croisement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En feu de route. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. je peux rouler OK আমি চালাইতে পারবো feu de croisement le gars রাখকে গাড়ি চালাবার সময় একটা লাইট জ্বালাই না নি নরমাল যেটা feu de croisement feu de route le gars headlight OK OK আমি no feu de croisement দিয়ে চালাইতে পারবো নি oui ou non Oui. feu de route Non. OK AD. super উই নো Je circule en ville. Les enseignes publicitaires éclairent la rue presque davantage que l'éclairage public. দেখছো facile Les feux de route seraient inappropriés. Ils ne permettraient pas de voir plus loin et éblouiraient les autres usagers. On utilise les feux de route que lorsque একটা হইলো গিয়া feu de route or sign দেখছো ওজন উদাগ দেখায়নি সুজা droit ça veut dire light olang সুজা যাইবো feu de route à croisement tarbo ota dag ni se dit tarbo là
Super. Que la rue n'est pas éclairée. En revanche, je peux bien sûr circuler. Udo, octa, peu de croisement. Derson une différence. Dag ni c'est design. À hectare dag, sous c'est. Et c'était bleu. Et ça c'est vert. À dag ni c'est design. Ça c'est croisement. D'accord? ভাই আরেকটা কোশ্চেন এর লাইট তো দুইটা না না, তিনটা। পার্কিং লাইট না না ওটা বলিনি মানে যে এটা কি বলে ফেদের রুট আর হলো ক্রসগুলো এই দুইটা কি বলে একই লাইট এক লাইট এক লাইট আর যে পদগুলো হচ্ছে উপরে নিচে exactement হেডলাইট একটা d'accord দেখছেন গাড়ির ভিতরে যখন লাইটের একটা ভিতরে দেখবা দুইটা যে আছে বাল্ব আছে হ্যাঁ ওকে de toute façon এটা দেখা যায় আমি খালি এটা চালাইছি দিয়ে কিন্তু আমি জানি না যে কোনটা কোন দুইটা জ্বলবে এখন শিখিলেইছে দেখবা Circuler avec les feux de croisement qui permettent à la fois de mieux voir et d'être mieux vu que si j'utilise les seuls feux de position. Réponse A et D. ok feu de position feu de croisement feu de route তিনটা আছে position কখন চলা position parking কিছু d'accord position croisement feu de route d'accord ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋ না কোথায় গেলি না হ্যাং গই নেক্সট ক্লিয়ার আর কিবোর্ডে নেক্সট কথা না আবার টেনে নিয়ে আবার সামনে তাহলে আবার এটা নিয়ে যাবে আবার টেনে নিয়ে আবার সামনে কোন হ্যাঁ আবার আবার করা লাগবে আবার করতে হবে তবে আসবে কেন সব মানুষে কিনিও নিলা তাহলে গাড়ি তুললে আপনি বাদে আর সব মনে করতে আসবে ওরা দেশের বলা শিখছি তো না ওরা ওরা বলছে ড্রাইভার মানে ওরা আপনি নিজে বাদে নিজে মনে করেন সবচেয়ে বেশি ইন্টেলিজেন্ট নিজে বাদে আর যতজনে গাড়ি চালাইবো সবরে মনে করবা যে আড়ুয়া মানে এটা চালানি ছিলেন না ওরা তো রিস্ক বেশি আইলা রিক্স না আইলা নিজে সতর্কতা হলো মানে এগুলো আইতেও পারি বা যাইতেও পারে মানে আপনি সতর্কতা না সবরে বিশ্বাস করতে হয় তখন সেফ থাকে তোমার নিজরে বিশ্বাস করে কারোর বিশ্বাস করলে না সে পাবো আচ্ছা এইটা কথার কারণ হইলে গিয়া নিজে মানে ঠিক হইয়া চালাইতা হয় ভাইয়া শেষ না সরি ভাই ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে এটা কোনো ব্যাপার না উনকা সিনাল আবার মেনশন দিছে ওকে আমরা এগুলো কইলেছি c'est pour ça L'affût. Photo position और ब्रेक लाइट क्या है Le vélo est un excellent moyen de se déplacer en ville et reste ok on avait dit Je peux rouler. voilà Dépassant un véhicule lourd. Je fixe ses roues. Réponse A. Je fixe le regard du conducteur. Réponse B. Je garde un regard mobile. Réponse C. ok dépassant un véhicule lourd ça veut dire আমরা একটা dépasser করলাম déjà ok je fixe ses roues আমি তার চাকা বাইরে চাইতাম আমি তাই dépasser করলাম কিন্তু আমি কোন বাইরে তার চাকা বাইরে চাইতাম je fixe le regard du conducteur আমি চাকর ড্রাইভার regard দেখতাম তারে দেখতাম je garde un regard mobile সব বাইরে খেয়াল রাখতাম
আমি সবাই খেয়াল রাখবো তো। Mobile, c'est সামনে দিয়ে যেতে হবে, ওকে? আর সামনে C'est আছে সাইকেল c'est সাইকেল প্লাস ওই যে Lors d'un dépassement qui dure longtemps, notamment celui d'un poids lourd, je dois avoir un regard mobile. En effet, je mets en place un regard de précision qui cherche à savoir si le camion ne se déporte pas, en jetant un œil sur ses roues, ainsi que sur le regard du conducteur, et je mets en place un regard de direction pour voir loin devant. C'est ce qu'on appelle le regard en alternance ou le balayage du regard, ou encore le regard mobile. vocabulary, En aucun cas, je ne fais de fixation du regard qui pourrait conduire à la catastrophe. Réponse C. ইংল্যান্ড বাংলা ওই Ouais, mais c'est dégueulasse. Panor maze lagaïba. Dans la question, vous bangla khoya dibo. Mais facile bangla na, compliqué bangla. যারা আমরা মতো মানুষ বলবো Zani na, আমার দাম আসলাম যে প্রফেশনাল লাইসেন্স বাংলা hein? বাংলা পরীক্ষা চলে Ouais. বাংলা ট্রান্সলেট হবে Bangla translate headphone lagaya. Khali bangla na Polish, kita zoto ta language ase. Somali, Urdu. একটা ইয়ে Raciste ici. Ici tout khali Israël, Israël, Israël. ফ্রান্সের বাংলা নেই তা কি করে বাংলা Français, arabe ou naï. হ্যাঁ D'accord? Khala intul basha ou naï. C'est raciste. এইসব ধরে নেই English ou naï, no? Tara English. তারা তার দেশের ভাষার ইয়ে করে গুরুত্ব দেয়। Ouais. Donc, ça a rien. Ça sert à rien. এখন আইয়া ঢুকে গেছে লন্ডন সেকেন্ড বাংলাদেশ হয়ে Oh, East London. হোয়াইট ছিল এই বাংলা লন্ডন Oh. স্পেন জানেন তো সারা বাংলা America ou Bangladesh khore? বাংলা America to khore. লন্ডনে মন্ত্রী দুইটা তিনটা আছে লন্ডন একটা Ah oui. এমপি আছে পাঁচটা না ছয়টা ও যার জন্য Ta rasta na mum Bangla lekh. Pas partout. Khali ta Bangali la case East ça. London, East Brick London. Lane, Whitechapel, Myland, Oui, ça voilà, va. Stephen Green. ডিস্ট্রিক্ট ইয়ে Bouzoula 93. Hasta 93 on Hollande lekh. ডাল ভাত খাইতে যাবেন আপনি বলে ওই জায়গায় ডাল ভাত 25,000 স্টুডেন্ট বাংলাদেশি সব দিকে আছে সোয়ানজি টুয়ানজি তো বিভাগের মানুষ Partout. সব দিকে বার্মিংহাম তো ডেলি Ce panneau s'adresse aux cyclistes. Oui, réponse A. Non, réponse B. ও সিপিস Ou panneau d'Arsen, ou panneau de Haramnare. Ce panneau s'adresse aux cyclistes. I panneau cycliste laki. হয় Oui? ওই 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 সাবজেক্ট মানে কি Taral laki. Je m'adresse à toi. Ami তোমার লগে মাত্রাম. Ok, তোমার লগে মাত্র সেরাম. Cycliste cycle. Ou একটা হলো কি cycliste. Oui. Panneau, panneau khene la likhta. Isra panneau manikta. Danger. Mais bitre kun khala. Jaune cycle. Ça veut dire que ça taral laki. আপনি সে দেখা ফেলবো Afne khali khiyal rakhba ou panneau ta danger ta আছে মুসাফে. Ok, danger kita cycle ও বাইরে যেত কি ফারো. তার ভিতরে লেখা আছে তারা সিগন্যালও ওয়েট করা লাগতো না বেসিক্যালি একটা লেখা Ce panneau installé sous le feu tricolore autorise les cyclistes à ne pas marcher. এটা তো সব পানি হইতে হবে না এর উপরে তো আর কিছু নাই না না ইনো তো সব পানো না 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 ইনো তো খালি তারা দুটো প্রটোটি দিছে জাস্ট মানে বুঝাইবা লাগে পানো তো এটা কি বুঝাইছে ওই যে ওই এই রাস্তা দিয়ে শুধু সাইকেল যাইতে পারবে যে কোনো সময় লেখা আছে les cyclistes ne pas s'arrêter au feu rouge cycliste এখানে সিগন্যালে দাঁড়াতে লাগবে না ওরা আচ্ছা droit যাইতে পারবো মানুষ না থাকলে দেখো আছে ইনো না মানে আছে সাইকেলও চলবে না আছে তুমি যদি ওটা চালাও ফুটপাথও চালাও পেভমেন্টও চালাও এ জরিমানা পুলিশে ধরলে পাঠাও না প্যারিস আছে c'est parce que banlieue nani banlieue c'est প্যারিসের মাঝে অনেক ধরে banlieue to dore mais encore Marquer l'arrêt au feu rouge dès lors qu'ils cèdent le passage aux véhicules engagés dans l'intersection, ainsi qu'aux piétons qui traversent la chaussée et qu'ils empruntent la direction indiquée par le panneau. Ce panneau s'adresse aux cyclistes. Réponse A. ok cycliste lagi mais ça veut dire tara ibadi কোনো গাড়ি আইলে ওলা গাড়িরে যাইতে দিতে হইব ওরে তারা যাইবো mais তারা সিগন্যালও স্টপ হওয়া লাগতো না
Je viens d'obtenir mon permis avec l'AAC. Il est doté d'un capital initial de 6 points. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au bout d'un an sans infraction, ce capital sera de 9 points, réponse C. 8 points, réponse D. Je viens d'obtenir mon permis avec AAC. Il est doté d'un capital initial. Vous তুমি নতুন লাইসেন্স পাইছো কতটা পয়েন্ট আছে তোমার? প্রথমটা উই আর দ্বিতীয়টা 8 পয়েন্ট। Au bout d'un an sans infraction, ce capital sera বছর যদি কোনো লো ভাঙ্গনা ব্রেক হলো না, 3 পয়েন্ট বাড়বো। ce capital sera de 9 points রইব না 8 points রইব? 8 পয়েন্ট হবে। Yes, donc on a dit A, D. আদে প্রশ্ন হলো গিয়ে যখন নতুন লাইসেন্স পাইবাই ওনার গাড়ির পিছে একটা আ লাগানি লাগে বুঝছো? ça veut dire নতুন লাইসেন্স পাইছো exactement বা নতুন লাইসেন্স পাইলে তোমার লাইসেন্সও 12 পয়েন্ট থাকে না, পয়লা কত পয়েন্ট থাকে? voilà OK après 1 বছর যদি কোনো ইনফ্রাকশন করো না, কোন কিছু রং করো না, তোমার লাইসেন্সও কতটা পয়েন্ট হয়? কত পয়েন্ট বাড়ে? 6টা কি 9 হইব না 6টা কি 8 হইব? 8 OK? Même pas 9. J'ai choisi la filière de la conduite accompagnée. Lors de l'obtention du permis de conduire, la période probatoire est de 2 ans au lieu de 3 pour les personnes ayant suivi la filière traditionnelle. Le nombre de points initial ne change pas. Il est de 6 points, quel que soit le mode d'apprentissage. Au terme de chaque année probatoire sans perte de points, mon permis est majoré de 3 points par an. Mon capital... Par contre, 3 points. 3, 3, 3, 12 হইব না নি? 6, 3, আগেরটার উত্তর 8 হইল কিভাবে? আমরা তো 8 এর আগে 2 বছরে সেজন্য দেখছিলাম 8 প্রশ্নটা করানোর রকম ছিল। permis accompagné. Permis accompagné. Permis accompagné. OK. Mais ça c'est le A. OK, t'as permis accompagné. Total sera de 9 points au bout d'un an et de 12 points au bout des 2 ans si je ne commets aucune infraction, donnant lieu à un retrait de points. Réponse A et C. তো 3 বছর লাগে ভালো করে। ওইটা তো একটা ফার্মাসিও ভর্তি করে। হ্যাঁ এটাকে তো দে আগে একটা নাম আছে একটা ফরম্যাট আমার মনে না। OK, je sais pas, je sais pas sûr. আমি নতুন এখন ইনফেকশন হয়ে গেছে 0 গেছে সে আবার স্কুলে নেই। Ça dépend. Ça dépend তোমার কিটা হয় তারা। যদি হয় suspension হলো গিয়া তোমার খালি 6 মাস দিব তুমি কিছু করতে পারতে না। Après points আবার আনতে পারবা 300 €. Ça s'appelle stage de récupération de points. OK, যদি তোমার points 0 তাইও তুমি একটা স্টাজ করতে পারবা। 2 পয়েন্ট করে দিব। 2 দিন পরীক্ষা যাইবা 300 €, 2 পয়েন্ট দিব। OK, সো তোমার লাইসেন্স 0 আসলো আবার 2 আইছে। ওলান আবার বাড়বো বছরে বছরে আবার পয়েন্টস হয়। D'accord? যদি অ্যাক্সিডেন্ট না করে যদি অ্যাক্সিডেন্ট করো না, c'est pas que accident. কোনো ভুল না করো। OK, 12 ম্যাক্সিমাম। ভুল সিগন্যাল মারছো, সিট বেল্ট লাগাইছো না, ফোনও মাত্রায়, স্পিডিং করায়, কতটা ভুল আছে ধরতে পারবো। ভুল ça veut pas dire তোমার আই আটকাইছে। parce que তুমি গরো গিয়ে একটা সিটি পাইবা। জরিমানা en plus points দেয়। D'accord, জরিমানার লগে tout le temps 1 point কাটবো, নাইলে 2 point কাটবো, 3 point, ça dépend. আমি দেখতে হইব কোন জরিমানা বেশি ইমার্জেন্সি। Ou de site phone 3 point. Assurance 6 point. C'est-à-dire assurance ça বাড়াইছো, নতুন লাইসেন্স পাইছো, permis fini. D'accord? C'est ওলা নইতে পারবো তুমি 2টা সিগন্যাল 15 বার সিট বেল্ট একদিনে তোমার সব পয়েন্ট শেষ। D'accord? Les tests salivaires utilisés par les forces de l'ordre permettent de dépister la présence de cannabis, réponse A, d'ecstasy, réponse B, de cocaïne, réponse C, d'alcool, réponse D. OK? Non. Les tests salivaires utilisés par... Test salivaire Horta.
Ok, test salivaire, c'est Covid ok? Ça, c'est test salivaire. Et au dépistage, dépister, ça veut dire Tukaya Dibo Kita. Cannabis, c'est ganja. D'accord? Marijuana, cannabis, ganja, c'est la même chose. Cocaïne, c'est différent. Ecstasy, একটা পিলল লাখান খাইলে মানুষে ক্লাবু উবো গেলে ওটা খায় পাগলের লাখান পার্টি করবার লাগে ok cocaïne powder ok c'est différent l'alcool on connaît tous alcool ok La driving ko ও তিনটা বেশি চেক করে আমাদের ABS tu sais pourquoi parce que je sais pas tout le monde alcool ou le garta machine lan fulan lagi করা লাগে ওকে pour l'alcool তখন alcool নাম্বার বাড়ে আর একটা হলো গিয়া মুখের ভিতরে দিও salivaire je sais cocaine definitely check cannabis tout le temps cannabis cocaïne ecstasy আর cocaïne মনে হয় তারা যখন লাইট উৎসকো সামনে লাইটার নিয়ে দিব আর সকো খালা একটা যদি ওলান ফুলি যায় ça veut dire cocaïne et l'ecstasy খাইছো d'accord ecstasy হলো গিয়া একটা drug এটা সব drug okay সব drug মানে এই মেশিনটাতে করে প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে এই মেশিনটাতে করে টেস্ট করে কিসের টেস্ট করে দিয়া দেন ABC দিয়া দেন ok 5 4 3 2 1 0 ABC très bien Les tests salivaires utilisés par les forces de l'ordre permettent de dépister les principales drogues et familles de drogues: le cannabis, les opiacés, la cocaïne et le crack, les amphétamines et certains dérivés. ঔষধ জাতীয় যত জিনিস আছে ট্যাবলেট পাউডার স্মোক আমি স্টিল মনে করি ওটা সবটা অ্যালকোহলটা কি রকম ডেঞ্জারাস এক্সটাজি ছাড়া এক্সটাজি মনে হয় একটু ডেঞ্জারাস আছে mais le reste অ্যালকোহলটা কি রকম গাঁজা কোকেন আর হচ্ছে এক্সটাজি এই তিনটে হচ্ছে সিরিয়াস মানে ওটা টেস্টে মানে অ্যালকোহলটা নরমাল হয়ে গেল অ্যালকোহলিকটা তো এটা না অ্যালকোহল আর একটা মেশিন d'accord এই মেশিন plus cannabis holo gya drogue classe C d'accord c'est pas très grave cannabis c'est pas grave c'est C ecstasy cocaïne c'est classe A classe A c'est héroïne ecstasy cocaïne addictif c'est tabeshi ota classe A আর cannabis classe C ওই মেশিন ওই পাঁচটা হবে চেক আর ওই ঔষধ খাইলে যতটা ট্যাবলেট লাগানো আছে পাঁচটা ধন্যবাদ না ইনো তারা আরো দেখার আমি পোজ করছি লাগি স্টপ হয়ে গেছে Dérivés. En revanche, ce test ne révèle pas la consommation d'alcool. Pour cela, il faut utiliser un éthylotest chimique ou électronique. Réponse A. এটার নাম échylotest d'accord c'est ça c'est la machine B et C. Pareil, ça là, il y en a. 50, valide. 70. Caméra flash marché. Je circule dans une zone à risque. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je roule à la bonne allure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. আমি একটা রিস্কি জোন চালাইলাম exactement je roule à la bonne allure আমি ঠিক স্পিডে চালাইলাম ওই সে আর আমি এখানে দেখছি 70 আমরা তুমি কইছো 70 শুনছি কইছো আমরা 66 আছে assez allez OK les héros 5 4 3 2 1 casse-le ça veut dire assez না 90 না 70 লেখান অন্য কই লাগা থাকবো আমি লেখা উলো 70 ও ক্যামেরা ফ্ল্যাশ মানে এই ক্যামেরা না ক্যামেরা Je suis en présence d'une section de route avec des travaux. Le marquage temporaire me l'indique. C'est une zone de danger potentiel où je risque de rencontrer des hommes au travail.
La vitesse est limitée à 70 km/h et le radar pédagogique s'allume vert. Je suis à 64 km/h. Par conséquent, তোমার vitesse calculer করে যে যদি তুমি এখন আমি 70 এর উপরে থাকতাম লাল ইনো ভের লেখা উঠছে না নি লাল লেখা উঠলো না এটা বেশি ফাইভ স্কুল যেন থাকে ওটা রাস্তা পাইবা মানে স্কুলের রাস্তা বেশি জলদি চালাইলা এর লাগি তারা স্পিড মনে করে en plus d'une allure adaptée, j'ai une marge de sécurité de 5 km/h. Réponse et C. Ces véhicules sont actuellement utilisés pour le transport de personnes âgées. Réponse A. D'enfants. Réponse B. De tout type de personnes. Réponse C. Ces véhicules sont actuellement utilisés état du bas এখানে ইউজ করা হয় tout de suite de personnes âgées বয়স্ক মানুষ লাগেনি des enfants বাচ্চাদের লাগেনি de tout type de personnes সবল লাগে B ouais না না রাখেন ওই যে বামে যে একটা ব্লু চিহ্ন আছে না ওটা ওটা হলো গিয়া ডিসেবল আর মনে হয় টয়লেট নি নাকি একটা জানি না ঠিক আছে কিন্তু সাইনটা কিভাবে দেখায় OK 5 4 3 2 1 B দুটোই très bien. Lorsqu'ils sont munis de pictogrammes comme ceci, ces véhicules sont affectés pour un temps au transport d'enfants, soit pour le transport OK ওটা যখন দেখবা ça veut dire এটা véhicule যেটা বাচ্চাদের লাগে occasionnel, soit pour le transport scolaire. que এটা বুঝাইছে যে তুমি উ বাসো হ্যান্ডিক্যাপ থাকলে আছে না নি বাসো একটা সিস্টেম যেন একটা পরিচিতা বাড়াইছে ওটা আছে d'accord ওটা বুঝাইছে ramp para তারা কইতেছে যে উ বাসোর মাঝে সিস্টেমটা আছে হ্যান্ডিক্যাপও থাকবে bien sûr parce que école obligatoire pour tout le monde OK tout le monde tous en France même আমরা যেন অফিস করছি আমরা যে কন্ট্রোল করে তারপরে তারপর হ্যান্ডি হুইলচেয়ার রিপাইন তোর যাবাই যেত না তুমি দূর যাব করো তাহলে অন্য আয়া দেখছেন আমরা বললাম উঠা লাগে তারপরে তারা কইবো তোমরা হ্যান্ডিক্যাপের লাগি জায়গা ফিট না তোমরা রম্প না আমরা একটা রম্প লাগাইতে বলবো ওরা কইবো আতর লাগি একটা টানবার লাগি বা তুমি গেলে কইবো ছোট বেশি বড় করা লাগবো ça dépend contrôle qui ta হয় mais la plupart তারা ওটা জরুরি লাগে Le rôle du pictogramme est de renseigner les autres usagers de façon à ce qu'ils prennent des précautions à l'approche des cars de transport. Des enfants peuvent être à proximité du car, monter ou descendre rapidement, ou traverser sans regarder. Il faut savoir que lors de la montée et la descente d'enfants, le chauffeur actionne ses feux de détresse pour indiquer aux autres qu'il y a un danger. Réponse B. J'adapte mon allure à ma speed à mes commandes. Des cyclistes peuvent arriver. De droite, oui, réponse A. Non, réponse B. De gauche, oui, réponse C. Non, réponse D. Cycliste কোন বাই দিয়ে আইতে পারবো বা আমি ডাইনে দিয়ে আইতে পারবো নি ওকে বা আমি দিয়ে আইতে পারবো নি ওকে ডাইনে দিয়ে আইতে পারতো না হ্যাঁ ডাইনে দিয়ে কেন আইতে পারতো না কারণটা দিয়ে আছে না এটা তো লেখা sauf cycliste ইনো আমরা এই কাছে cycliste ডাইনে দিয়ে আইতে পারবো নি ouais ok ou panneau qui t'a লেখা il resta exactement ok oui ouais exactement gauche দিয়ে আইতে পারবো নি cycliste hein à gauche au bas du cycliste আইতে পারবো নি সাইকেল দুই দিক থেকে যেতে হবে আছে ok আছে compris mon nom c'est Michal Kamno au panneau d'Arcy ok normalement hein on va voir ouais J'aborde une intersection en observant sauf oh non tout doux
Interdit, ইসাই মানে কিতা ইখতার সাইন মানে আমরা ডান দিকে ঢুকাম না এটা মানে এবারে আমরা যাইতে পারতাম না শুধু সাইকেল sauf শুধু সাইকেল পারবে sauf ça veut dire seulement শুধু Dans la signalisation, j'aperçois ces deux panneaux. Ma route croise un double sens cyclable, c'est-à-dire une chaussée à sens unique pour les véhicules à moteur, mais à double sens pour les cyclistes. Des cyclistes peuvent donc arriver de droite comme de gauche. Allah Réponse A et C. OK A et C vas-y donc. Les suspensions ont pour rôle de maintenir les roues en contact avec la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'améliorer le confort dans le véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Suspension বুঝছো নি কিতা না না suspension লগিয়া এটার নাম কিতা বাংলা suspension ওকে suspension 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 রোল কিতা ওকে ইউজ কিতা হে মাইকো বেশি খান্দাত attention করবা s'il vous plaît OK suspension লগিয়া suspension OK rôle kita suspension এ kita খাস করে de maintenir les roues en contact avec la route সাক্কারে রাস্তার লগে contact করায় OK améliorer le confort dans le véhicule গাড়ির ভিতরে আরো কমফোর্টার লাগে গাড়ির ভিতরে যেন আরো কমফোর্টেবল লাগে আছে OK en vrai première mission là de maintenir les roues একটা mission là mais একটা জানি একটা sure টাকা আছে রাস্তার সাথে কি হয় এটা ইয়ে হয় OK গাড়ি চলবে কি করে OK assez c'est fini বাস আছে Si les ressorts de suspension améliorent la tenue de route en maintenant les roues sur le sol, OK এটার নাম এক্সেল খুই অ্যাক্সেল দেখছে এই ওইটা ওটা হ্যাঁ OK এটার নাম suspension হ্যাঁ নাইলে amortisseur এটা এক্সেল Axel OK suspension নাইলে amortisseur গাড়ি ব্যালেন্স amortisseur ডিফারেন্সিয়াল এটা হলো কি suspension আচ্ছা ওটা spring একটা সরি spring একটা আমি OK ডিফারেন্সিয়াল ভাবছিলাম না spring একটা suspension ওকে suspension আর একটা নাম amortisseur ওকে OK amortisseur suspension les amortisseurs, pour leur part, ralentissent l'action du rebond occasionné par ces derniers. À part l'absorption des actions des ressorts, les amortisseurs উদার সে amortisseur দি গাড়ি কমফোর্টেবল যায় নাইলে খালি ব্যাম 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 করে দেয় empêchent également les vibrations dans l'habitacle et empêchent le balancement du véhicule. Non seulement la suspension permet de maintenir les roues au sol en optimisant le freinage, mais elle permet aussi un confort substantiel des occupants. Réponse A et C. Ce conducteur attend au bon endroit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le port du gilet est obligatoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. আছে Ce conducteur est visiblement en panne. OK Pour ça, এটা আগে পড়িয়ে গেছে t'as compris আপু সেই ভালো জায়গা আছেন না আর gilet obligatoire ni nana OK accélère gilet tout le temps derrière la barrière derrière la barrière d'accord la sécurité, il a actionné les feux de détresse du véhicule et il s'est mis à l'abri derrière la glissière de sécurité pour appeler et attendre le dépanneur. Il a aussi endossé un gilet de sécurité, ce qui lui permet de signaler sa présence et de se rendre visible. Un gilet de sécurité rétro-réfléchissant homologué est obligatoire à bord du véhicule, placé dans un endroit permettant de le prendre facilement avant de sortir du véhicule. Vu le peu de place que cet équipement prend, il est conseillé d'en avoir plusieurs à bord. Réponse A et C. Pour aller en face, je mets le clignotant à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour aller en face আমি ও রাস্তা যেতাম চাই আমি ono আমি ও রাস্তা যেতাম pour aller en face de moi c'est ça c'est en face
আমার সামনে সামনে je mets le clignotant à gauche non left or indicator ono yalle ami left di indicator dia ono hamaitam je cède le passage à droite ami ono gia à droite zeta gari tarare foila zaite ditam fore ami zaitam আছে বেশ আছে ইন্ডিকেটর মারতে হইবে বেশ আর গাড়ি আর আমি শুধু দুই আর আমি শুধু আমি তো বাইরে পারবো না দেখো বেশ না pourquoi প্রশ্ন করা ওর আপনি কিন্তু তো আপনার কোনো সাইন নাই যে আপনারে কইছে আপনি সোজা যেতে পারতেন না d'accord কোনো চিহ্ন না কিচ্ছু নাই যে কইছে interdit না আপনি যাইতে পারবা ইনো রাস্তাও আছে আপনার লাগি উদো ও বাই দিয়ে এক রাস্তা ও বাই দিয়ে আরেক রাস্তা maintenant ono aya problème forcé ono aya আমি কিতা করতাম ono aya আমি clignotant দিয়া ono hamaitam ni na আমি ono aya খালি উগাড়ি c'est le passage করিয়া hamaitam চিত্তন দেওয়া লাগবে কারণ ওই যে মাঝের যে টান আছে parce que রাস্তা তো রাস্তা দেওয়া লাগবে আছে assez ok 5 4 3 2 1 0 J'approche d'une intersection. La route principale tourne à droite. Même si je vais tout droit, cette manœuvre est considérée comme un changement de direction. Je mets donc le clignotant à gauche. কারণ এটা কি এই রাস্তা না এই রাস্তা গেছে কি ওই দিক ওই ওটা ফলো করো ওদের ওগুন ফলো করো ওদের এই রাস্তা কিলান যার এই রাস্তা ডাইনে দি যার কি হইছে তো এখন তুমি ডাইরেকশন বদলাই ভাই রাস্তার ডাইরেকশন বদলাই এর লাগি কারণে গিয়া clignotant দিছো ওকে Pour prévenir les autres usagers. très bien Pour aller en face, je dois céder le passage aux usagers qui circulent sur l'axe principal. Je cède le passage à droite. ইন্ডিকেটরের কথা বলতে Réponse parce que আমি ono তার রাস্তা আমি খাটমু আমি সোজা যাইম কিনা নি তাই যে আমি তার রাস্তা উপরে চালাইমু c'est pour ça ফয়লা তার priority à droite et গিয়া হলে তখন আমি যাই mais আমি ono খিলান খাড়ারুইমু ইন্ডিকেটর দিয়া সো আমার পিছে কোনো গাড়ি আইলে তারা বুঝবো যে আমি ওয়েট করে আমনো ঘুরতাম A et C. Il est préférable de régler le siège avant les rétroviseurs, réponse A, après les rétroviseurs, réponse B. Okay. Il est préférable de régler le siège. Après site, kunbala régler korta. Avant le rétroviseur, après rétroviseur régler korba rage site régler korta ni. Na rétroviseur régler koria, fore site régler korta. আমল ভাই আরেকবার একটু বললে ভালো হতো Ok. Il est préférable de régler le siège. Site, gari thamaya site, kunbala régler korta. Régler le gars. আপনি সিট ঠিক করতা Site আগে ঠিক সিট ঠিক করতা কিনা আগে গ্লাস ঠিক করতা Okay. না কেন কারণ এখন যদি পরে যদি সিট ঠিক করেন তাহলে তো গ্লাস আগে সিট তারপরে C'est bien. আচ্ছা এটা হইছে বললে প্রভিজয় মানে Avant le rétroviseur, glace qui korba rage. সিট ঠিক করতে Après le rétroviseur, ça veut dire glace qui koria halle fore site. দেখতে পারবো না Ok. বুঝছেন Lors de l'installation au poste de conduite, il est nécessaire de respecter un certain ordre dans les réglages à effectuer. Dans un premier temps, il convient d'effectuer les réglages du siège et du dossier afin d'avoir une assise optimale. Ensuite, le conducteur peut régler ses rétroviseurs. Enfin, Rétroviseur le gars, looking glass. Orta, arekta ono আছে নাকি? Orta আবারও দুইটা। Rétroviseur. il attache sa ceinture de sécurité. Viseur, derrière rétro, ça veut dire pisser, latin. Language rétro. Et s'assure que ses passagers sont également ceinturés. Le respect de cet ordre est important pour un réglage optimal de l'installation. Super. Je m'engage, réponse A, ou je m'arrête, réponse B. Je m'engage à mise à itam ou je m'arrête à stop itam. On passe derrière. 5, 4, 3, 2, 1. Dans cette rue en double sens de circulation, un camion empiète sur la quasi-totalité de la voie sur laquelle je circule. Je vais devoir me déporter entièrement sur la voie de gauche. Un véhicule arrive en face.
La règle veut que ce soit au conducteur qui se trouve du côté de l'obstacle de ralentir et de s'arrêter si besoin. Dans cette situation, je m'arrête. Réponse B. Puta, fait combien? 24টা? আমার 34টা C'est bien. আজকে আমরা প্রথম হচ্ছি 34টা কারণ প্রথমটাই আমরা ভুল করছি নাহলে আমার 37. Super. Super, super, super 37. Ika, c'était samedi, et dimanche, la gizana, nous, les kundin program. আমরা আস্তে আস্তে পারবো কারণ সব শেষের দিকে একটাই বারবার আস্তে আস্তে Exactement ça. Et c'est ça, en fait, le code. Rallye, Choman, 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 Choman. Exactement. এটা কিভাবে আসবে এটা Ou Choman, আমরা যেন পরীক্ষা blanc, টেলিভিশনে দেখাই পারি না আমরা খাতা দেখতে screen থাকবো। স্ক্রিন থাকবো ওয়ালের মধ্যে জানাও individual, তোমার কম্পিউটার। কম্পিউটার নাই তোমারটা তো লিয়া যায় না, সেন্টারও তো জানো। তোমারটা লিয়া যাইতে হইছে তোমার। মাউস দিয়ে ক্লিক করো। আই যেভাবে বাইরে পুরো দিলে সরি কে আমাদের আমরা এখন 51 60টা আছে ওকে 9টা রয়েছে পরে এতগুলা গেল কিভাবে আমি তো করি নাই tous les jours করি আগে এখন 4 দিন করি আগে tous les jours করতাম 7 দিন tous les jours করতাম পরে বেশি হয়ে গেছে হইছি কমাইলিছি এক সপ্তাহ 10 দিন ওরা কি জানেন tous les jours করলাম ও তোমরা ইচ্ছে না ও বাইর বেশি দল দিয়েছে শুধু পয়লা 2 সপ্তাহ আগে ওলান অন্য বইটা চিন্তা করতে ইয়া কিছু বুঝি না কিতা করতে এর লাগি তোমরা অবশ্য চিন্তা করিও না করবা ক্লিয়ার Exactement. এখন ফাসিল লাগে না এখন দেখলেও বুঝি লইছো স্লোলি আমরা কিতার উপরে কাম করমু টাইমের উপরে ও টাইমের ভিতরে আমরা চেষ্টা করমু রিপ্লাই দিলাইতাম ওকে ওটা আমরা ভবিষ্যতে দেখমু pour l'instant চেষ্টা করমু খালি সব রাইট আনতাম পরে স্পিডের উপরে কাম করমু OK 15 minutes restées, on commence une petite série. Hein? À quelle date c'est le 6, 11, 23. D'accord? Série 51. 23, série 51. ভাই একটা প্রশ্ন ছিল কি এই যে থার্নেভ একটা করছেন না ওই যে আবহ রেট্রোভিজার প্রথমে তো সিট ঠিক করব তারপর রেট্রোভিজার না হয় কিন্তু এখানে আপনি আবহ রেট্রোভিজার বলছেন এর মানে কি না avant le siège পরে rétroviseur প্রথমে siège ঠিক করবা পরে rétroviseur ঠিক করবা কিন্তু এটা আনসার তো লেখেন আবহ রেট্রোভিজার parce que question মাঝে লেখা আসলো avant le rétroviseur. D'accord? Elle l'a dit question, prosto l'accès est plus compliqué. Après, answer sanoin, answer tikase, mais prosto, তারা একটু উল্টা জিজ্ঞাসা করছিল আচ্ছা ওই যে প্রশ্নটার অর্থ আছিল ওইটা বুঝছেন না আবু অর্থ কি আর আপনি অর্থ কি ওইটা বুঝতে পারবেন আপু একটা জানবা দেখি avant après এটা জানো না প্রথমে সিট ঠিক করে তো রেট্রোভিজার ঠিক করতে হয় তাই না পয়লা সিট ঠিক করবা পরে রেট্রোভিজার parce que যদি আপনি প্রথম রেট্রোভিজার ঠিক করেন পরে সিট ঠিক করেন তে peut-être আপনি সিট ঠিক করিয়ালে আবার রেট্রোভিজার ঠিক করা লাগবে তো উত্তরটা তো হবে après রেট্রোভিজার কিন্তু এখানে লেখছেন তো avant রেট্রোভিজার avant রেট্রোভিজার লাগছে হ্যাঁ আপনি রেট্রোভিজার রে পয়লা siège réglé করবা পরে rétroviseur avant le rétroviseur ça veut dire siège faut la ঠিক করবা après rétroviseur le ঠিক করবা OK série 40 50 আসলো আমি আবার দেখমুনে আপু d'accord এই question আচ্ছা এটা আমার একটু মানে কেমন বিজার লাগছে ঠিক করবা আগে আমরা সেই ঠিক করব আগে না গ্লাস ঠিক করব আগে ওইটা
আগে তো সিট ঠিক করবো তারপর গ্লাস। Octa monorachion zen, and c'est bon. D'accord? সমস্যা হলে কি ভাইয়া ভাষাটা এমন মারপিট হয় অনেক সময় বুঝতে পারি না। Ouais, Apu, c'est pas grave. T'inquiète pas. Oui, bon. Ok. Apu, exam tarbo kintu. Samedi, dimanche, exam tarbo, ready taronze. আচ্ছা ভাইয়া, কিন্তু ভাইয়া আপনি যেসব সিরিজ করান আপনাকে ছাড়া তো আমরা এগুলি করতে পারি না, কারণ আমরা তো এইসব সিরিজে ঢুকতেও পারি না, করতেও পারি না। Vérité. হ্যাঁ Ah, je sais, Apu. Ami, আরেকটা দিমু, একটা বাংলা হইতো না কিন্তু। এমনি একটা লিংক আছে, français, français করতে চাইলে ওটাতে করতে পারবা। Mais c'est pas বাংলা। D'accord? আচ্ছা ভাইয়া দিয়েন, তারপর একটু প্র্যাকটিস করে দিই। Oh no, government website আছে। আমি দিব না। Ok, on commence. Je vais pouvoir rencontrer des piquets mobiles servant à alterner la circulation. Oui. Réponse A. Non. Ah merde. Réponse B. Des feux temporaires. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. এখন বই না কেউ পড়ে না, এখন টেকনোলজির দিন আছে, খালি অনলাইন করবা même pas, t'inquiète, আমি সবটা দিমু তোমরা ট্রেনিং থাকবো। Ok, je vais pouvoir rencontrer des pique-niques mobiles servant à alterner la circulation, des feux temporaires. Ami kita faimu rastat. Manche pique-nique, des piquets mobiles servant à alterner la circulation. Alterner, ça veut dire changer. Ok? Changer, alterner, changer, c'est la même chose. Alterner la circulation, ça veut dire du yobaidin. Circulation alternée, on le chasse. Ok? Ami kita faimu. Ami rastat kita faimu. Je vais rencontrer. Ok, des piquets mobiles servant à alterner la circulation. Je crois que c'est ça, piquets mobiles alternate, oui, bon. Des feux temporaires, temporary signal, temporary signal, family. Des Hasarir ami exactly au buchina একটা kita folata piquet mobile buchina kita piquet mobile, je crois c'est ça. Ok, on va voir, attends. Ouais, assez. Ce panneau temporaire annonce une circulation alternée, c'est-à-dire qu'une des voies est supprimée et que chaque sens de circulation. Ok, par exemple, amra ugari, on a kham solaire, et ugari gyal le fore amra zaimu, nele amra gari takle amra fola zaimu, fore ugari takbo. যেমন কালকে একটা দেখছিলাম যে টেম্পোরারি একটা সিগন্যাল, ঠিক আছে, তো ওটা তুলে নেব, এটাও সেম। Très bien. On va emprunter la même. Chacun son tour. Pour régler l'ordre de passage des véhicules, je vais pouvoir rencontrer des piquets mobiles, c'est-à-dire des ouvriers portant un panneau mobile à deux faces. Je peux également rencontrer des feux temporaires. Le feu jaune clignotant remplace le feu vert pour signaler que la zone est... Feu temporaire. Jaune, আর ওলান ওটা লড়াইতে পারবা, অন্য থাকবো যখন খাম শেষ ওরা এলি লয়। Dangereuse, mais ils suivent le même cycle qu'un feu permanent. Temporaire. Temporaire, c'est la même chose. এতটা আসবে না, আমি টেম্পোরারি আমি বুঝে গেছি, বাস শেষ, এক কথা। Réponse A et C. Same. Koshoman, français, anglais, german, c'est latin taki. Latin taki এটা language zone মিশে, so এটা সমান থাকে। Il est préférable que la personne qui raccompagne ses amis après une fête arrosée soit désignée à la fin de la fête. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Celle qui a le moins bu. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Il est préférable que la personne qui raccompagne ses amis après une fête arrosée soit désignée à la fin de la fête, oui ou non, celle qui a le moins bu. Ok? Afnara, shobe drink korso. Gari, zein salaita. Kun shomoy afne khoita tumi salao, nele tumi salao. D'accord? À la fin de la fête, fetor poreni. Ten khoita khe gari salaita. Là, celui qui a bu le moins. Zechom drink korso, e gari salaita. Non, ici c'est pas C. Parce que, c'est pas A. Parce que, après talo yalle, après décision tu l'as. Décision tu pas la tartona. Ça veut dire, pour là, désigner votre gari salai. Vous avez mis à vous montrer ça. Tal na, sobaraso, tu me décides pour tu me salai. Ok? À la fin de la fête, nous disons, fais-toi chercher. Fais-toi chercher, dit, on a décidé. Et pour la question, celle qui a le moins bu. Ok? Pour আমরা সবে খাইছি বাইয়ে বেশি পয়লা বাইয়ে চালাইতে আসলা এখন বাইয়ে বেশি খাই দিছে আমি কম খাইছি আমি এক গ্লাস খাইছি আমি চালাই mais normalement 0.5 grammes খালি শরীর allowed d'accord 0.5 grammes ওর বেশি হলে t'as pas le droit যে বেশি খাইছে তো কইতো না আমি চালাই ওটা মানুষ এক্সচেঞ্জ করিয়া মরবে নাহলে আরো মানুষ মারবে আছে ok 3 2 1 0 On peut faire la fête et être sûr de rentrer chez soi sain et sauf. parce que alcool খাইয়া তো গাড়ি চালাতে পারতে না একটু খাওয়ার বেশি খাও t'as pas le droit আচ্ছা চল ভালো আচ্ছা ওকে ভেরি গুড আর এটা তো তোমরা বুঝাই দিছি এখানে ভেরি গুড তাহলে Il suffit de s'organiser avant la fête, en désignant celui ou celle qui s'engagera à rester sobre toute la soirée pour amener les autres chez eux dans les meilleures conditions. Pour désigner un ami ou une amie, tout est possible. Volontariat, tirage au sort, jeu. L'essentiel étant de ne pas attendre la fin de la fête en risquant de ne trouver personne qui soit en état de prendre le volant ou de devoir se satisfaire de celui qui a le moins bu. Réponse B et D. Party, c'est la fête. En français, fiesta, Spanish, fête, France. Party. Ok, Unustan, ouais, c'est ça. F-E-T-E. Je m'insère immédiatement. Réponse A. J'utilise obligatoirement toute la longueur de la voie d'insertion. Réponse B. Je cherche à atteindre une vitesse suffisante avant de m'insérer. Réponse C. Ok, je m'insère immédiatement. Ami immediately kia, on aura ma étamni. J'utilise obligatoirement toute la longueur de la voie d'insertion. Usen zotoran rasta zebo otoran gia fore ami inséreux. Je cherche à atteindre une vitesse suffisante avant de m'insérer. Amar speed est 50, কিন্তু ইটার মাঝে 100 উপরে গাড়ি চালাই তা আমি 100 উঠি আনলে পরে ono গিয়ে হামাইতাম 100 না mais vitesse suffisante enough speed ওই আনলে তখন আমি গিয়ে হামাইতাম une réponse B হবে C'est ok হবে আমি চিজ করতাম না Quitter une aire de repos pour s'insérer sur l'autoroute est une manœuvre qui peut être utiliser করবা তোমার স্পিড বাড়াই ভাল লাগে খালি এর লাগি ইউটিলাইজ করা যায় ইনো চালাইতে পারতাই না আমি দায়িত্বই বস কিটা আমি তো এই দিকে ঢুকতে পারবো না হয় এই রাস্তা মানি হইলো গিয়া তুমি আর একটু সোজা গিয়ালে এই রাস্তা সামনে যাইতাম শেষ হই যাইব শেষ হইয়া উতিন রাস্তা হই যাইব আপনার এই দিকে 50 থেকে 90 স্পিড উঠাইতে গেলে বুঝ হইতো risqué si toutes les précautions ne sont pas prises. La tentation de s'insérer peut être forte dès que l'on voit qu'il n'y a pas de véhicule proche. Il ne faut pas oublier que ces véhicules circulent potentiellement à 130 km/h. লাগে কোনো গাড়ি উড়ি নাই ফিল করা যাও আমি ono গিয়া হামাই যাইব mais মনে রাখিও তোমার পিছে যেটা গাড়ি আসারা মাসি হলো গিয়া চাপানো হয় চাপানিয়া inséré ok উটা গাড়ি তারা plus de 100 km/h 50 এখন ইনো হামাই গেলে তারা তোমার কাছে আইতে 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড লাগে
C'est pour ça dangereux. et vont se rapprocher très vite. Le rôle de cette voie est de réduire la différence de vitesse avec les autres usagers circulant sur l'autoroute. Il faut donc accélérer lorsque l'on a pris la décision de s'engager et ne quitter la voie que lorsque la vitesse est suffisamment élevée. Par contre, il n'est pas obligatoire d'utiliser toute cette voie dès lors qu'il est possible de s'insérer en sécurité. Réponse C. আস্তা ই লাইন ইউজ করা লাগতো না যেমনি দেখছো তোমার স্পিড ওটা গাড়ির লোকের সমান হয়ে গেছে তখন তুমি ওনা হামাই যাইও d'accord ici on est à 50 dès qu'on va arriver ici on a normalement একটা picture যদি ভিডিও থাকতো দেখলে on a été একশো টাইছে তখন তুমি ওনা হামাই যেতে পারবে parce que তুমি ওটা গাড়ির তোর লাগান সমান স্পিড করবে তখন যখন আমরা 50 আমরা যদি ইনো উঠি অ্যাক্সিডেন্ট করলি আরো যেটা গাড়ি আছে তারা বেশি জলদি আর মানে গাড়ি চাপানোর জন্য স্পিডটা কমায় নিতে না বাড়াইছে parce que তারা অটোর মাঝে তারা স্পিড বাড়াইয়া চালায় ওকে আমরা এখন আইয়া বাড়াই Diminuer la pression des pneus est recommandé pour circuler sur une route mouillée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur une route enneigée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Diminuer la pression des pneus est recommandé. Pneu manikita. Très bien. Pression hawa. Kun shoma tar hawa khomani ঠিক আছে. Sur une route mouillée. Biza rasta. Sur une route enneigée. Des rastat snow force. C'est-à-dire B, C, BD. Ouais, on sait pas. না বাতাস তো আমাদের কথা না বাতাস তো এমনিও থাকবো On va voir. La pression nominale des pneus est déterminée par le constructeur. Elle est calculée en fonction du poids du véhicule et des caractéristiques du type de pneu. On a aussi une question de si Dans certaines conditions d'utilisation, le constructeur recommande d'augmenter la pression pour circuler sur l'autoroute ou si le véhicule est très chargé par exemple. En revanche, en aucun cas, la pression ne doit être diminuée, même pour circuler sur route enneigée ou mouillée. Une pression trop basse pourrait nuire à l'adhérence, donc à la tenue de route et au freinage. Réponse B et D. Ok, on diminue pas. Ok, aujourd'hui, fini. Demain, vendredi. Ok, vendredi, tout le monde, Inch'Allah. Examen, দমা হইলো ভালো হইতো কি না ভাইয়া 4 ক্যান্টুরের জায়গায় সেঞ্চুরি হইলো ভালো হইতো ওকে ওকে তে আজকে ভিডিও ভাইয়া সারি দিতে হইলো